How about the others? Okay, so just wait. I will do a screenshot para so that we can have a picture, no? So open niyo that camera niyo. Okay, so sige ha. So screenshot ko ha. Sige. 1, 2, 3. Smile mo. Smile po mo. Okay, 1, 2. Kailang, kailang. Okay, so 1, 2. Smile. Okay, tanawan niyo sa group chat. So we are now wala mang isa. 14, 13 participants. Isang dali lang ha. Okay, sige. Yeah. Again, open your camera. Usap. Open your cameras. Okay, second round. Okay, 1, 2. Okay. Ready, smile. Okay. Okay, so you may now close your camera if you want to save your data. Patay. Patay na. Okay. Sige. So, let us now start our lesson. So we are now, once again, we are now in module 4 of our subject, and
The title of module 4 is the derivative of a function. So let me share my screen. Okay, makita ninyo? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I hope that you already read your soft copy of this one. Okay, so we will now proceed directly to the let us study portion of your module, and we will try to understand. And I know some of you here have already understood. Murag nagingon ang uban sa inyo, nagingon nga naansira na daw ninyo ang module. Good, no? Kung naansira na ninyo. And then, siguro, you gusto lang ninyo nga i-review or mas masabtan pag yun ang lesson. So, atong himahimayon no? We will discuss this slowly so that you will be able to understand the concept, Kaya kuan mo guni siya, this is very important in the uh, proceeding topics of this subject. Okay. And also the importance of this is for the next subject sa grade 12 ninyo, magamit ninyo ni during your physics 1 and 2, as well as on your during your chemistry 1 and 2. So, one kini siya, no? Kasi sa physics, nagyapon siya yung mga computations, and ang application mostly dito sa pag maabot na sa topic sa motion, no? Motion. Yung mga forces, motion in one direction, no? Katong nga na. Specifically kanang sa pag analyze sa speed, displacement, kanang nga na, no? So pa mga time, acceleration, etc. Okay, so muna siyang application. And also, dili lang kana, pag-abot po sa general physics 2 ninyo, magamit po niya siya sa electricity nga topic. So, kung mabot na ta sa general physics 2, kung magpadayon mo sa STEM, kung dirigya po mo sa crossing bayabas, tapos ako po ninyong teacher, hoping face-to-face na taana, no, sa grade 12, so magamit na to ni siya kaning mga topic karon. Okay. Okay, so the definition of the derivative of function is written as function kanang naay function tapos naay prime, kaning prime kaning naay murag kaning naay si tawag na murag kuwit nga kuan sa taas. Okay? So muna siya pag sinabi ganing derivative of a function, okay, na siya prime sa taas, na siya kanang ang term ang ana sa mathematical term ana is prime. Okay. Sa English ninyo kanang apostrophe ba na? Apostrophe, no? Yes, sir. Apostrophe. Oh, kana.
So that is prime sa mathematical term, no? So prime ang tawagan na. Or pwede po siya the derivative, no? The derivative of a function. Okay. So pag ang function gani f of x, so fx na siya, so walay prime. So pag pag derivative na, so butangan nimo siya og prime. So mo ni siya, no? This is now the equation. So yun sa man ni pagkuha ni. Okay, so the limit of f of prime, okay, f of function of x plus change of x, kaning delta dre, kaning triangle, that is delta, or change, no? Change of x. Minus function of x over change of x. And basically, this equation, kanilang kaning walay limit, remember that this is the equation of a slope. In a slope form equation of the line. So in every line, na siya gitawag og kanang slope, di ba? Namagin na siya slope. So for example, if the line is leaning on the x-axis, the slope is 0. And if the line is if the line is diagonally, dili gid siya mag-0, no? So from the word slope, pasabot kanang nasay kanang increase sa iyahang height with respect to the x, no? With respect to x. Okay, so pero according to the definition, ang pag i-limit nimo na siya as change of x approaching to 0. Okay, as change of x approaches to 0, that is now the derivative of the function. Okay. So, actually, this is derived from the equation of the slope of a tangent line. Nganong slope of the tangent line man? Okay, so, nanay figure dire. So, assuming you have a curve, no? So, assuming you have a curve, and that curve is y is equal to function of x. Okay, y is equal to function of x. At any point along the curve, natay, let's say, point P, no? Point P. Depending kung asa ang gusto nimo nga i-solve, no? Pwede ka mag-assign bisan asa diha og P. Now, in every point dinha, natay gitawag og tangent line. Tangent line. Ka-remember mo sa inyong junior high school? Unsa ganin ang tangent line? Kinsay maka-remember? Sige daw. What is tangent line? Na naman ni sa inyong junior high school, di ba? Ka-remember mo, ani? If I'm not mistaken, this was discussed during your grade 9 yata, ani? Grade 9? Tangent line, sige daw. Who can give me the definition of a tangent line? You can raise your hand. Kinsay makahatag definition sa tangent line? Wala? Even in our pre-calculus, di ba, ato aning gi-kwan? Naka-kwan tani, tangent line. Kalimot na. Okay, so okay, ako na lang mag-define. Di man mo manibag, eh. Wala yung nakahinumdum. Definition of tangent line. Saan kalimot niya eh? Ha? Wala. For maulaw lang. Sige lang, ayaw lang kaulaw, no? I will not try. Wala yun. Wala mo kagi? Wala siguro mo kagi, no? Wala niyo discuss sa yung teacher during your junior high school? Sir, kanang isa lang ka point ang iyahang maigo. For example, sa circle. Ano, sir? Isa ka point ang Isa lang igo. Okay? Pero unsa man gyud ang porma sa tangent line?
straight line. Of course, straight line gid siya kay line good no. So may one. Okay, so along the curve, along any curve, let's say for example, circle, no? Tangent line of a circle. So, ang tangent line of the circle, it is a line that touches The a curve. point along the curve of the circle, pero perpendicular siya sa imong radius. Okay, perpendicular siya sa imong radius. Paano niyo? So sa curve siya dapat mo perpendicular siya sa imong radius. Illustrate na to ay. Review na lang sa ta para makasabot magud ta sa tangent line. Okay, review na to ha. Okay, mas mayo mo guding kasabot mo, ma-refresh mo daan before kay kung dili man gud mo ma-refresh, dili gid mo makasabot sa lesson. Okay. So assuming okay, so assuming natay circle. Pinsay na lang ang circle din na. Circle. So assuming natay circle, a tangent line, no? A tangent line is kung kuan gani, okay? Any line nga mag-touch at one point of the curve, no? At one point lang dili siya mag-touch og duha ka point. One point lang gina iyang i-touch. For example na, no? Tangent line. Tapos okay, na. Dili di siya necessary nga perpendicular, no? Kay kung yung kag perpendicular, pwede gyapon siya. There are tangent lines nga dapat mo perpendicular siya sa imuhang kwan. For example, kani nga tangent line, this is an example of a tangent line perpendicular. So na circle daghan siya og tangent line, pwede nga mabutangan siya daghang tangent line, no? Kay any point man daw sa circle nga mag-touch ang isa ka line, one point lang along the circle nga mag-touch ang isa ka line, that is what we call a tangent line. And remember that every tangent line of a circle, okay, every tangent line of a circle has a different slope. Diba? Kaya syempre, for example, pareha ni. Kani nga tangent line, let's say this is your L line 1, kung kani si line 2, diba, line 2, different yun na siya og slope. Kaya nga naman, kung moingon ka, magkuhan na po ka og similar nga line 1, okay, similar nga line 1, pwede siguro na kay another line 1 dire, another line 1 dire nga pare-pareha og slope niya. Pareha og slope pero different na po ang iyahang location sa point. Okay, different na po ang location sa point. Okay. So actually the meaning of tangent is kanang touch, no? Tangent is touch. So muna siya, no? Dayo kanang kakuan mo ng no limit tangere. Kanang tangere is tangere. So tangent, the same tangent. So that is touch me not. So muna siya. So muna siya ang kuan. So a line that touches a curve, then that is a tangent. Okay, so nganong kana man ang nganong diri man yun sa man pag-derive ang kuan, no? So let's say for example, pareha to ganina natay curve. Diri na lang ta mag-illustrate ta. So for example, ganina natay curve. So at any point P, let's say diri ang atong P, nana siya ng equivalent nga tangent line. Okay, nana siya equivalent nga tangent line nga napod siya gitawag og iyahang kaugalingong slope. At diri pod nga point, no, kanang mga point na diha nana different nga tangent line. Okay? So kung kani nga P if you want to define a certain equation and want to get the derivative, kay kabalo man ta nga finding the derivative is just the same as finding the limits.
Okay, the limit value of a certain boundary. So kaning line dire, okay, kaning line tapos dire na pod kanang point dire na po kay tangent line din ha, kana diha na po kay tangent line diha. So daghan na siya tangent line. So kana nga mga tangent lines din ha, kung imo nang usahon, that would specify or that would define a certain function or function of x. So para makuha nato ang kanang makaisa lang nato siya og kuha, ang pinakamayong buhaton is kuhaon nato ang slope ani, no? The slope of the tangent line. Okay, balik ta sa kan. Okay, murag pangit man ang akong let's go back to your module. Okay, so sa inyong module, kung makita ninyo, okay, so na siya sample dire. This P here has a tangent line, and this P here also has another tangent line. Okay. Now, the tangent problem, kung tanawon ninyo, dire mo na nino. So, assuming that the P here, ating kaning point P, na siya coordinates nga C and function of C. And remember, kaning FC nimo, let's say, it could mean a constant, no? C here is a constant. It could be a value of x-axis. And this FC is value of y, y-axis point. So, coordinates man siya. So, muna siya ang iyahang coordinates niya. Na siya nag-tangent line din ha. Yeah. At a certain point Q na po dire, another kwa na pod, ang Q nimo, this is now x and fx, okay? X and fx, or x and y. Fx is y man na siya, di ba? Y is equal to fx man na, mo ginay basic. Okay. Now if you connect this one, if you connect point P and point Q, dili na ni siya tangent. This is now a secant. Diba? Secant na ni siya kay nag-connect naman siya sa 2 points on a curve. So muna secant na siya. Okay. Now if this point Q, if this point Q is approaching to P, assuming nga mag-approach siya sa P, okay? Using this nga mag-agi siya ani nga curve nga y function of x, assuming nga mag-approach siya sa P, unsay mahitabo? Di ba? Na siya yung mga equivalent ng mga secant lines diha. Hantod nga mo padulong siya sa P, point P. Okay, and remember nga if this Q mag-approach gani siya sa P, therefore we could say that X also is approaching to C, tama? X is approaching to C. And we all know that to find the value, okay, to find the or to define the situation, unsay tawagan na niya? Okay. Balik ka ganina ha. Okay, so assuming kaning si point Q mag-move siya padulong sa P. So pasabot pod ang imuhang X approaching pud siya sa point C. So munang moingon ka nga X approaching to C, no, X approaching to C. And that is pag-abot diri sa point no mo equal na siya, no, mo equal na siya. Ang iyahang kuan na karon, ang iyahang slope na karon sa imong kuan secant, no, mahimo na siyang equivalent sa slope sa tangent line.
Okay, mahimo na siyang equivalent sa slope sa tangent line. Okay, so muna nga kung kaon nimo ang if you want to get the derivative of this function, this whole function here. Okay, this whole function no, from Q to P. Okay? From Q to P. You just need to limit the line, the tangent line, limit the slope of the tangent line, because the slope of the tangent line would equal to Q approaching to P. Sabot mo, to Q approaching to P. Okay. Libog no? Libog. Sabot mo? Wala. Sabtang sir. Sure ha? Sabot ha? Okay. So, mo ni siya ha. So, tanawan ninyo. The second line, kani nga second line, napo ni siya slope. Di ba? Nani siya slope, which is different from the slope of the tangent line. Okay. The slope of the second line is mo ni kani. Di ba? Ang slope kabalo man ta, slope is that is x sub 1 minus x sub o, y sub 1 minus y sub o over x sub 1 minus x sub o. Di ba? Ka-remember mo na sa inyong junior high, or that is just simply equal to the change of y over change of x. Okay? The change of y over change of x. And remember nga kung from point P to Q, okay, from point P to Q, or from Q to point P Q to point P, your x is changing. Tama? Naga-change po ng imong x. Okay, so mo ni siya ang iyang formula sa slope. Sa slope niya, mo ni siya m second is just equal to function of fx, okay, which is your y, minus function of fc, which is your y at p, and over x at q minus, okay, c at p. Okay, so mo ni siya. So this is now the slope of the function. Okay, pero kung kaon na to ang derivative of this function, mo lagi na pag mag-approach na si Q din ha, okay, pag mag-approach na siya diha, actually the limit of this second is just equal to the slope of the tangent. Kung ilimit nimo na siyang slope of second, equal yun siya sa slope of the tangent. Nga naman, kung tanawon nimo kung approaching siya, x approaching to c, di ba? X approaching to c, so muduol siya sa imong tangent line. Okay? Di ba? Mo man na ang definition sa limit. Muduol siya sa imong tangent line. Katong ka-remember mo sa katong illustration ako dati nga kung mo adtog basketball, akong muduol pinakaduol nga seat sa basketball court, pero dili ka pwede mo adto sa basketball court. So pasabot ang kaning slope nimo nga Q, kung ilimit nimo na siya, that would equal to the slope of the tangent line. So mo tong ganina nga the derivative of a function, no? The derivative of the function kani, let's say for example kani nga function kaning y of x. Paon lang nimo ang slope is just equal to the slope of this tangent. Okay. The same pud ni, no? Kani tangent line man ni siya, kung makuha nimo ang slope ani, that is just the derivative of this function. Ang problema man god kay wala ta kabalo sa pagkuha sa slope of this tangent. Di ba? Nganong wala man ta kabalo? Nganong dili man ta kabalo? Nganong lisod man kuhaon ang slope of the tangent? Because isa lang siya ka point. Dili man pwede mag-compute og slope kung isa ka point lang i-consider. Tama ba? Kinsay makatubag ba? Mr. Monares, can we compute a slope of a line kung isa lang ka point ang i-consider? Pwede ba? Dili no? No, sir. No, of course not.
Mabuang na lang ka og solve din ha. Illustrate na ko ha. Okay. Balik ka sa OneNote. Okay. So if this is your tangent line, ito niya. Kabalo ta nga to compute for slope. To compute for a slope, let's say for example, kung nakay line, para ma-compute nimo ang slope ani, dapat kabalo ka nga nakay duha ka point gyud at least, di ba? Nay duha ka point at least. So assuming nga nakay point dire, let's say pareha ganina, let's say P and this is X. X1 na lang, Y1. Okay? Tapos dire nakay Q. Tapos this is X and Y. Ana no? So kani siya makuha nimo ang slope because we all know that slope is just equal to X sub 1 minus X over Y sub 1. Mo ni sub 1 no. Lagi masab 1 ani ron yung manok. Okay, Y sub 1 minus Y over X sub 1 minus X. Okay, this is the slope. Pero ang problema ani sa tuang kuan sa katong atuang diri sa tuang tangent line sa curve no, at any curve, ang problema sa tangent line dili na to makuha ang iyahang slope. Okay, dili na to makuha ang iyang slope. Okay, kani man kung slope of the tangent line of any curve, mo gyud na siya ang derivative niya. Pero ang problema kay dili man na to makuha ang iyang slope. So unsay gihimo? Mao na ni. Unsay gihimo nag-create ta og second line. Mao ni kaning second line because a second line is a line that connects into 2 points on a curve. So mo na siya. Nya, then pag kuha na to sa second line, gikuha na to ang limit ni second line. Okay, gikuha na to ang limit ni second line. That would equal to the tangent, the slope of the tangent line. Limit sa slope. Limit sa slope of second line, that would equal to the slope of the tangent line, and which is also equal to the derivative of the function. So mo na ni siya, no? So kung mo ni ang atong slope sa atong second, mo na ni siya katong kuha na to ganina. If this is now the slope of the second line, therefore, okay, the slope of the tangent line is just equal to the limit of the slope of the second line as x approaches to c. Mo to kung gingon ganina na kung kani si Q magpadulong ni siya dito, no? Magsubay siya sa curve pero magpadulong dito sa P, na siya daghang second line din ha, daghang second line. Nya si X pod mag-approach pud siya sa imuhang C, no? X approaching to C. No? Therefore that is a limiting limiting value, no? Pwede nimo siya i-limit. Pwede nimo siya i-take as a limit of a function para mo-equal siya sa slope of the tangent line. So mo na ni siya, no? So gilimit nimo sa second line and mo na ni. Therefore the slope of the tangent line is just equal to the limit of function of x minus function c minus x over x minus c as x approaches to c. Okay. So mo ni siya, no? Slope of the tangent line. And the slope of the tangent line is also equal to function of x prime or the derivative of the function. Do you have any question? So kanila ang inyong i-familiarize, guys, no? Kani nga equation, kaning m tan, no? M tan, mo lang ninyong familiarize, no? Ato lang gi-derive para makasabot mo sa concept kung anong naabot siya yung ana ang equation ang derivative. Pero later on sa atong
proceeding nga modules, no? Sa mga nagsunod nga mga modules, mas gipasayon pag gid siya nga equation. Kay igo na lang gyud nato memorize, no? Kani ma-memorize man ni nato, kaya man nato ni memorize kani nga formula. Kung face to face pa ta nya mag-exam ta or mag-quiz ta nga without may man mo karon kay naram mo sa balay, pwede mo tan-aw sa mga formula, mga equation, no? Walay problema. Okay. So dili na kinahanglan og mag-memorize, pero kung sa face to face man god, you need to memorize this one, no? Or familiarize at least. Okay, familiarize at least and then understand the concept behind this equation. Because if you don't understand the concept behind this equation, then you cannot solve any problem on the using the derivative concept. Okay? And by slope form formula mo man ni siya, oh, equation of the tangent line, di ba? Kaya remember mo ni siya tong equation of the tangent line. Kaning m tan nimo, okay, nakuha na siyang limit, no? Okay. Then si kuha na siya, si function of x nahimo na siyang y, and then ihalang gi cross multiply, gi kuha niya ang limit, gi tawagan ni gi eliminate niya ang limit, and then you have now the equation of the tangent line. Just in case if the problem is requiring you to find the equation of the tangent line. Remember, ngayon tawag equation of a tangent line, that is different from the slope of the tangent line. Pag may ko equation, yun na siya. Di ba? Equation, kanang linear equation. Okay, linear equation. Slope form formula, no? Using slope form formula, point slope form formula. This is point slope because you have the point of along the line, and you have also the slope of the line or tangent line. Okay, so na-example din So example din actually dali ra kayo ang pagkuan, basta kabalo lang ka sa formula kani. So assuming okay, find an equation of the tangent line to the graph of function of x equal to x squared over 2 at the point 1 and 1/2. So nanatay idea nga kani si 1 and 1/2. Okay, mo ni siya si C, nya mo po ni siya si mong FC. Sabi ng FC. Feeling close? Ba? FC. Function of C. FC. So, nya mo ni siya si C, katong 1, katong ganina, no? And mo ni imong function of x. So, mo ni, no? So, the tangent line contains the point 1 and 1/2. So, na siya point nga mo ni siya ang katong point P nimo sa tangent line. And then the slope of the tangent line is line to the graph, no? The slope of the tangent line to the graph. So, mo ning mong function x squared. So, pasabot dili siya linear function. It is quadratic function because na kay kwan. It could be circle, pwede po siya parabola, no? And then at point 1 and 1/2. So, kabalo na ta using the slope of the tangent line equation, and then substitute nimo si 1 sa C, di ba? As x approaches to 1 na siya. And then function of 1, okay, function of 1 and then x minus 1. Mo na ni siya. I-substitute lang nimo ning point sa equation. Pero kabalo ta nga si function of x is just equal to x squared over 2. So mo ni pag-abot sa second row, kani si function of x giilisan na niya og x squared over 2. And then si f1, kabalo ta nga si f1, di ba? F1 is just function of c. Kani si 1/2, di ba? Muna siya ang imong y at the location of your point at y-axis. So mo ni siya si f1, gilisan na pud niya og 1/2. Pwede pod nga dili na ilisa, no? Inyo lang i-solve. I-substitute lang nimo si 1 diri sa x squared over 2. You would still get the value of 1/2. Okay? And then over x minus 1. And then solve. Okay? So pag solve na, sa may nahitabo.
Okay, si 2 kay 1 half man no, kuan man siya mag copy the denominator raman ka and then x squared minus 1 ka sa taas. And x squared minus 1 is so na siya factorable. Pwede naman siya ma-factor because it is difference of two binomials. Okay, difference of two binomials. So difference of binomial yeah. Tama lagi. Difference of difference of two squares. Sorry. Difference of two squares. So kabaluta nga kani siya ang factor aning x squared minus 1 is just x minus 1 times x plus 1. So mo ni no, x minus 1 and x plus 1. And si 2 gibaba niya, okay? Gibaba niya and then gi-multiply lang niya si x minus 1. Okay? So unsa na nahitabo? Nag-cancel si x minus 1 by division. So mabilin x plus 1 over 2. Naalang gyapon si limit no, ayaw gyud ninyo kalimti si limit. And then applying the limit as x approaches to 1, i-substitute nimo si 1 sa x, di ba? Applying the limit, therefore the slope of the tangent is 1. Okay. And here the equation of the tangent, kaya ang gipangutanan diri sa problem, find the equation of the tangent, no? We are not tasked only to find the slope, but we need also to find the equation of tangent. So dali lang, no? I-substitute lang niya si 1 kani si m. Okay? I-substitute lang niya sa katong equation kani. Sana to. Kani, diri nga equation. Kani si function of x gilisan niya og y. Okay? And then kani 1 half ni siya. Tapos gibutang niya ang value diri nga 1. So muna ni siyang nahitabo. Then rearrange niya using the slope point form formula. Pwede na po ninyo nga kung di mo ganahan og ingani, pwede niyo nga si y si 1 half ibalhin ninyo sa pikas. Ikuan ninyo tawagan ni ibalhin ninyo sa pikas, pwede ra pod. Wala problema. Inyon yung positive 1 half diri no. Okay. Or equal mo yung gihimo mo na yung gihimo na. Y is equal to x minus 1 half. Okay. Then ihapang gi ko ano? Graph. Do you have any question? Okay, so steps of finding the derivative of the function. Okay, so kani this is just the same sa katong the slope of the second line. Okay, and ilimit lang man nato na siya, and that is also the derivative of function c, no? As x approaches to c. So nata example din eh. Excuse me. Okay. Okay, so find the derivative of function of x as x. Find the derivative of function of x equal to x squared minus 3x at point 2 or 2. At 2. And find find the fc prime. Okay. So first gikuha niya si function of 2. Gi-substitute lang niya si 2 diri sa imong x. Nakuha niya ang negative 2. And then sige mo substitute diri nga equation kani. Okay, so you have si function of x minus function of 2 na over x minus 2, and then yang substitute na no si function of x squared minus 3x, substitute niya dira, then minus negative 2, and then over x minus 2 gyapon ka. Tapos gihang gi-solve, gi-combine niya. So nag-plus na siya, and then x minus 2. Okay, so muna na siya no. Then gi-factor. So pag factor na mag-cancel si x minus 2. Okay? Cancel si x minus 2. So ang mabilin mo na ni siya. Limit x minus 1 as x approaches to 2.
and then substituting the value of 2 to x. Therefore, your answer is 1. Okay? So f2 prime, that is 1, or the derivative of function of 2 is 1. So nga na lang, no? Sayo na kayo. Now, for instantaneous rate of change, kani, this is the ang application ani guys, kasagaran magamit ni siya when you need to calculate the rate of change, no? Rate of change of a certain phenomenon or certain physical quantity. So, let's say for example, sa mga example sa rate of change, kanang sa we all know that acceleration is a form of a rate. Velocity is also a rate, no? So pwede ka nga change of velocity, change of acceleration, no, kana sa physics ninyo later on, no? And also we have the change of time, pwede po siya, no? Now, let's say finding the change of acceleration, then you can use this kind of method. Unsa may pasabot aning instantaneous? Pasabot na at an instant, no? At an instant. Sa pasabot na siya gitawag og kanang constant value. Okay? Constant value. So at an instant nga, let's say na siya gitawag og change of a constant. So for example, the slope of the tangent of this curve, okay, at point x is equal to c. So pasabot na niya at x is equal to c, meaning at an instant that your x is equal to c. Okay, so halos pare-pareha lang ni siya, pero ang gigamit lang niyang term dire sa imong function of x is c plus h, no? C plus h. And then sa baba, wala na tong x minus x minus c, no? Wala na tong x minus c kung gigamit na niya as h. Okay? Okay. And this h manggod is just the same as change of x, no? Change of x. Tama ba? Oh, change of x. So, ano lang, no? And then finding the derivative. So, i-limit nimo. Okay, so the equation of the tangent is just equal to the derivative of the function of c. Okay. So, pareha lang gyapon siya, no? So, halos pare-pareha lang siya sa katong ganina. Okay. Pwede gyapon ni siya ninyo gamiton. Now, you can only use this one if you can use this one if the problem states that mingon siya nga at an instant or instantaneous change, no, rate of change. So pwede na gamiton. For example, dire, okay, so for any value of c, so pasabot the derivative of the function to the slope of the tangent line. So if function of x is negative 2x squared plus 5, find the derivative of function of c for any value of c. Find the equation of the tangent to line y is equal to function of x at 1 and 4. Okay. So kaning for any value of c, mo ni siya ang hint nga gamiton nimo ang instantaneous rate of change. Okay. Instantaneous rate of change. So pwede siya na siya gitawag og change of a certain c, no? Morning there is a problem ang sa imuhang function of x dati na siya 1 c plus h. So pasabot na siya value, no, na siya change sa imuhang value sa imuhang c. Sa imong x, sa imong x. So therefore, you will use this formula. Okay, then sa may gihimo. So naman kay function of x din he. So sa gihimo niya,
I-substitute na niya ang c plus h sa imong x. Okay? I-substitute muna niya ang c plus h sa imong x. So muna yung nahihitabo, no? So sa x squared, i-substitute niyo mo si c plus h. Kay function of c plus h man siya. So, rora lang kung nag-iilisan niyo mo si x, no? Siyempre, ilisan mo gina si x. So therefore, ano ni? Then squared, and plus 5, then minus function of c. Your function of c now, si x po, ilisan po nimo og c. Okay? Dire kay function of c naman siya. So muna yung nahitabo, no? And then solve the equation using distributive law. Okay? So para yan gikuan niya, i-solve niya. Muna ni siya. And then kani po si negative, i-distribute po niya diri sa function. So muna yung nag-plus na ni si 2c squared and nag-minus na si 5. And over c gapon ka, and then combine similar terms, no? Combine similar terms. So si negative 2c c squared o positive 2c squared nag-cancel. Cancel na sila. Si 5 o negative 5 cancel. And then ang mabilin ani is kanina lang negative 4ch minus 2h squared. O mo na ni, no? Negative 4ch minus 2h squared. So over h. And then naman kay h sa baba, nayapang i-factor, no? Pero pwede na ko nagdili i-factor. So, makancel ang isa ka h din, he. Then, dire, makancel po. So, mabilin ani is, kanina lang, negative 4c minus 2h. And then, limit as h approaches to 0. Okay? Substitute 0 to h. So, mag-0 ni si 2. So, mabilin 4c. So, therefore, the derivative of function of c is just equal to negative 4c. Nagyapon si c, no? So, nagyapon si C. Now, dire, gigamit na po niya si point dire to find the exact equation of the tangent, no? Gigamit na po niya si Kwan. Kaya ang imong derivative dire is equation magyapon siya. Negative 4c magyapon. So, unsay gihimo niya? So, substitute niya si 1. Okay? Diba sa katungkuan at 1 and 4. Therefore, 1. Then, function derivative of 4, the slope of your tangent now becomes negative 4. Then substitute to the equation. So muna na yung equation of the tangent. Kaning 1. Okay. Do you have any question? Excuse. Before we proceed to the next example. Na may pangutana? Are you still following? Sige si Ugyaw dire puro nangatulog na din mo. Yes po, Apa, sir. sir? Yes, sir. Okay. Okay, let us now proceed to another example. Okay, so we have a sample problem here. Find the equation of the tangent line. Klaro ba? Klaro ba ang kwan? Problem? Yes, sir. So, klaro ra, no? Okay, so find the equation of the tangent line to the curve. Function of x is equal to square root of 3x minus 1 at x equal to 5 over 3. Okay. Kaya lang, ikaw pang dali lang. Hindi mo ni mulihok. So this is a more complicated, no, from the previous example sa inyong module.
medyo complicated ni siya because of the presence of the radical term, no? Na siya radical term. Sabot, na siya square root. So kabalo na ta dati during our previous examples, no? Kung unsaon pag-deal sa mga kung nakay square root nga term. Okay. Okay. Jawas na. Okay, so first equation of tangent. So call muna let us first get the slope of the tangent line, no? Slope of the tangent line. So that is m tangent line, no? Yeah. So m of the tangent line is just equal to the limit as x approaches to c. I-kuan sa nakuha ko na. By the way, this is now the solution. So this is at x approaches to c. I-kuan na to ang formula una. Gamito na to tong kuan kay wala may gingon diri nga at any value of c wala or wala pa siya gingon na instant no at an instant wala po. So we can use the first equation tong pinakauna nga gi-discuss na to. So we have function of x okay minus function of c over x minus c. Ana. Okay, so x minus c. Okay, so kung saan na to si function of c. Okay, your function of c is just substituting the value of kaning x nimo, x is equal to 5 over 3. We can assume that your kaning si x mo po na siya si c, no? So therefore you have square root of 3, then you have 5 over 3 minus 1. Okay, so this is equal to, so mag-cancel si 3, 5 minus 1, that is 2, that is 4, and then square root of 4, tama? And then that is equal to 2. Sorry, equal to 2. So muna siya si function of c nimo. So kung na kay function of c, kuana no, substitute to the original equation. So therefore m tan is just equal to limit x approaches to c. So katong function of x nimo, sa itong function of x, square root of 3x minus 1, di ba? So that is square root of 3x minus 1. And then your function of c is 2, minus 2. Okay? Over x minus, your c is 5 over 3. Oh, na. Your c is 5 over 3. Okay. Now, since diri na ang challenge, no? Kay muna na ang medyo challenge because of the presence of your radical function. Doon sa ganitong buhaton na to, sa term na yun, sa tawagan na yun, buhaton na to ani. We need to eliminate radical function, to eliminate square root, we need to rationalize. Okay, so kabalo ta nga pag-rationalize, we multiply this by the opposite sign sa iyahang operation. Okay, opposite sign operation, and then multiply this by the division, no, kanang equal lang gyapon siya sa 1. See, so square root of 3x minus 1. So opposite sign man, so plus na kadiha og 2.
over square root of, kay kag nag-multiply man ka diha, mag-multiply pud ka sa baba og square root of, dubli na noon. 3x minus 1 plus 2. Oh, ana. Ana na siya, no? Kay kani siya, mura ra ka og nag-multiply og 1. So, kung nag-multiply ka og 1 sa function, mura ra kag walay gihimo, no? Mura ra kag walay gihimo sa function. So, mura ra kag walay gihimo kay nag-multiply mo kag 1. So, you are not changing any tawag kani. Baga, you are not making it kanang the equation, you are still consistent, no? Wala kay giusab mahimong mali na imong answer. Kay mura ra man ka og nag times og 1 ani because this is just equal to 1. Pero ang purpose ani is to eliminate the radical function. So this is just equal to, and we all know that this is, so may kuan ani. This is ang analogy ani, pwede di ba? Pwede ka x, let's say x minus y, ana man na siya, di ba? Times x plus y. Illustrate lang ako So mura ni siya kani si 3x minus 1 nimo, square root of 3x minus 1 mo ni siya si x, na kani si 2 mo ni siya si y. Pareha man na siya dire, pero nagkuan lang. This is just the same as ang result anan niya is difference of square. Difference of square. X squared minus y squared, di ba? Ana man na siyang difference anan niya. Ang iyang answer, kay mag-cancel man ang middle term anan niya. So, yahon sa nako ha. So, limit x as x approaches to c. Ay, dili na ni c, no? Sorry. Anong c man? As x approaches to 5 over 3. So, kanina sa taas, i-erase po na to ha. 5 over 3 man siya dapat, no? Ano nag-c pa man ko nga. Substitute na nato tanan value. Okay, so this is also as x approaching to 5 over 3. Ano? So approaching 5 over 3. So therefore, kung x times x, di ba? Ay, tama, mag-square man na siya. Square root of 3x, nakas na to. So square root of 3x minus 1 times square root of 3x minus 1 is just equal to square root of 3x minus 1 squared. And then kung i-square niyo muna, mag-cancel ang imuhang square root. So mabilin, 3x minus 1 na lang ka. 3x minus 1. And then kani, murag si y squared. So that is just equal to minus 4. Minus 4 na lang ka diha. Okay. So muna ang nahitabo. Kumusta naman yung sa baba? Okay, so ayaw lang sa ilab yung sa baba, no? So this is just equal to x minus 5 over 3. And then, dire, square root of 3x minus 1 plus 2. Plus 2. So nga na ang nahitabo sa imong equation. So na-eliminate na nato ang atong square root. Square root sa baba, sa taas. Ang problema ani kay napay square root sa baba. Okay, so sa may buhaton na to ani. Sige. So this is just equal to
taas tig solution ba? Limit x approaching to 5/3. Okay? So, kani siya, mahimo siyang kay minus, this is 3x minus 5. Okay. Tama ba? Minus 1 minus 4 is negative 5. So, sistang gyapon na no, x minus 5/3. And then, square root of 3x minus 1 plus 2. Okay. So, diri na ang problema, no? So, saan man na to ni siya? Now, we need to find a way so that kaning imong x minus 5/3 mag-cancel. Okay, so mangita ta og factor ani para mag-cancel ning imong x minus 5/3. Okay, so unsaon man na siya? So igawas na to si 3, no? Sige, so limit kay kung dili man gud nato ni maiwala ning kaning si x minus 5/3, pag substitute nimo sa kaning kuan, mag-0 siya. So dili nimo siya ma-solve, no? Dili mo ma-solve. So ato siya siyang walaon. So diri sa taas, ato aning i-factor na to para makakuha ta ning x minus 5/3. Gikan diri sa taas. Okay. So para mahimo siyang x na lang, igawas na to si 3, factor na to si 3. So mahimo siyang 3. Okay, gawas na to si 3 tapos x. Unsa may imuhang i-multiply ani para mahimo siyang kuan 5. Para mahimo siyang 5, unsa i-multiply nimo kang 3? So 5/3 gyapon. So minus 5/3. So as you can see, kani siya pareha na siya sa 3x minus 5. Tama? Okay, kung imuhang kuanon, kung imuhang ning i-distribute, mo equal lang gyapon siya sa 3x minus 5. Testingan dago na to. 3 times x is 3x, and then 3 times 5/3, mag-cancel man si 3, minus 5. So mobalik siya diri sa 3x minus 5. So kani siya, kaning 3 times x minus 5, 3 is just the same as 3x minus 5. Okay, and over, copy lang nimo nang sa baba, and kabalo na ta nga natay ma-cancel sa baba. Di ba? So nga na lang. 3x minus 1. Then plus 2. Okay. Di ba? So, dapat pangitaan gud ninyo paagi nga kanang kuan ang gihimo magud nato kay nganong ato pa siyang gi-factor, gipangitaan nato paagi nga nay ma-eliminate because kung i-substitute magud nato ni sa baba si x, di ba? Mag-0 man siya. Mag-0, mahimo siyang infinity. Dili mahimo siyang your limit does not exist na. So dili na pwede, pero since pwede pa man siya ma-factor, nagini siya i-value sa imong limit. Okay. So limit x approaches to 5/3. Kabalo naman ni, no? So mag-cancel man ni. Cancel kaning tibok equation na tibok term equation, cancel, dili function. And then, mabili na lang is 3 over 3x minus 1 tapos plus 2. So, ano na lang nabilin. Then, pwede na ka mag-substitute sa imuhang 5/3. Okay. Sige, substitute na to. Substitute na to si limit. So, mawala na si limit. Therefore, 3 over so 5/3 ang x, mag-cancel si 3. So mahimo siyang square root of 5 minus 1, and 5 minus 1 is 4. Diretso na nakuha. Then square root of 4 is 2. So you have 2 plus 2 na lang kadiha. And then your answer should be 3/4. And that is your slope of the tangent line. Okay? 3/4 ang imong slope of the tangent line. Then substitute the equation. Okay, so balik ta sa taas ko na solution.
So kaning si imong function of x kaning si function of x nimo, ilisan nimo na siya og y and then substitute the equation. So mahimo siyang 3/4, di ba? Ang m tan nimo is 3/4 man is equal to, kasi para di mo malibog, balik ta ha. Ito na lang sa isulat ang equation ha. Para dili mo malibog, sulat sila na itong equation ha. Sige, so m tan since m tan is equal to function of x minus function of c over x minus c, no? Muna na siya itong unang equation. Then substitute, therefore, so si m tan mo is 3/4 and then is equal to, you substitute function of x, himuon mo siyang y, okay, minus your function of c, pili itong function of c na to? 2, sir. 2. Okay, 2. Tama, no? So, 2. Then, minus x minus 5/3. Remember, si c is 5/3. Okay. So, then, so yung next nga buhaton. Realign lang na to, no? Y minus 2. Walang siyang rearrange. Y minus 2 is equal to 3/4 times x minus 5/3. Actually, pwede na ni. Tama na ni siya, no? Tama na ni siya. Pero ang standard form of an equation, manggod, dapat y is equal to, ano gina, no? Ang standard form of equation. 3/4 times x minus 5/3, 5/3 niya. Transposing to the other side becomes plus 2. Plus 2. So this is now your this is now your equation of the tangent line. Pwede pa kung ninyo ni makuan, pwede pa ninyo ma-simplify to eliminate, pwede gusto niyo eliminate ninyo ang kuan, eliminate niyo ang fraction, pwede ra pod, no? Pero kani I will accept this kind of answer. Pwede na ni. Kani accepted na kani. Pwede na ni siya, accept na ni siya. Okay, pwede na. Okay, so do you have any question? Anyway, recorded mo ni siya, no? So you can review this sample. Then katong sa module ninyo, no? I-follow lang dito yung steps. Follow lang yung steps. So the difference between instantaneous change. Balik sa module. Na may pangutana? Wala? Okay, hapit na mag 4:30. So balikan na to ang module ninyo ha. Okay, so kung tanawin niyo sa module, ano ba yung module? Okay, module 4. Okay, Kane, you need to answer this one. Let us practice. Find the limit. I will require you to show your solution on this one. Okay, show your solution because it is a practice. And then, problem, okay, finding the instantaneous rate of change. This is now an application, no? Example of application. So during a month-long advertising campaign, the total sales of a distilled water were given by S, function of X, is equal to 5x squared plus 100x plus 10,000, where X represents the number of days of the campaign. Find the instantaneous rate of change of sales when X is equal to 10 days. Okay, so given answer. Okay, so muna siya, no? I-substitute na niya. And then,
Mhm. So at first ihang gi-factor ni, gi-factor ba niya? O tama, gi-factor niya no? Dili dai diretso na niya. Okay. Mo ni siya ang katong equation no? Ang problema giunsa niya pagkuha ning 11.5. So ang 11.5 gi-substitute lang niya si 10 days sa imuhang function of x. Then mo ni siya, then x minus 10 kadina. Tapos okay. Ay, explanation man din yung require ani. So mo ni siya ang nahitabo. Kamo ang mukha din. Sorry. Kamo ang mo supply ani dire no. So mo ni ang given answers. So kamo ang mo supply ani. So dapat kabalo mo kung sa logical follow lang ninyo tong sa taas no. Chronological order, sorry. Naman dire. Given answers below. Nana siya answer pero chronological order lang ninyo. Okay, so most probably mo ni ang mga answer isulat ninyo din tapos ang solution. So dili naman dito ikinanglan i-solve. Okay, Kanev, given problem, I need your answer on this one. You just follow the sample, you just follow this one para makuha ninyo ang answer ani. Okay, so this is application instantaneous rate of change, no? Then performance task, you need also to answer this one. I need your solution as well as this one. Blah 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 na lang gadbong unsa yung nasabtan ninyo. Okay, so na may answer key no, pero as I am emphasizing no, as I am always emphasizing guys, I don't need this one no. Okay, kabalo naman ko na naman given naman pwede naman niyo kopyahon. Ang importante sa kuha ang inyong logical solution. Okay, logical solution. Dapat klaro tinaw yung solution, yun sa ninyo pag-arrive ani nga mga answers. Yung mga answers diri. Okay, so is that clear? Do you have any questions, clarifications? Wala na? Monday, we will have our next online class. We will proceed with Module 5. I send ako karong gabi ang Module 5. By the way, the deadline for your answer sheets will be on Wednesday. What is Wednesday? Wednesday, that is June 16. Okay, June 16 will be the deadline. Now, ang problema ni kay wala man tay retrieval no because the school is we are still in the MECQ. So you are not allowed to go to school as well as your parents. Kami pud gani no, dili pa mi pwede mo ato sa school. Work from home until further notice because of the classification of our barangay crossing Bayabas is also high risk. So we are not allowed to go to school. So dili kita wala kita no. We have no other choice but to proceed with online method, no? So wala kita ilang pagi, dili mi maka-distribute og physical module sa inyo ha. So ang pagi lang gyud nako is mag-distribute ni og soft copy of modules. And then your answer sheet expected na soft copy po ninyo. No, mangita ko pagi kung unsa ang pinakamaayo sa pagpasa ninyo sa inyong soft copy. Most probably inyohan nang i-picturean gyud ninyo. Now, if some of you who are techie here kanang medyo hawd pud og kuan, hawd mo technology, pwede ninyo nga ang inyong picture ibutang ninyo sa Word. Okay, ibutang ninyo sa Word ang inyong picture. Atong screenshot sa inyong answer, ibutang ninyo sa Word, i-arrange ninyo. Idak-on ninyo nga kanang maklaro gid siya ha. Maklaro siya. And then pwede ninyo nga i-change into PDF kung makay kabalo mo, i-save into PDF or kung naka-Word lang pwede pod.
Na kung naka-picture lang mo, dili mo kabalo ana. Okay, kung dili mo kabalo, sumudawat ra po kog picture. Dawat ra po kog picture. So ana na lang gyud ang atong pamaagi ni sa inyong answer sheets. So sa to pa pasabot ani isulat lang gyapon ninyo yung answer niya, picturean ninyo. Okay, do you have any clarification or question regarding sa inyong answer sheets? Alcala and Agoncillo. Gamay rin good taon kayo ang nanambong sa kuan, nagaten. Wala na? Wala na may pangutana? Okay, wala na, no? Sige, so kung wala na, so see you on Monday. Okay, so karon isend nako taw-taw ang inyong module for module discussion for Monday. I think that would be module 5 and 6, no? Isend nako karon kwan. Pero ang module 5 and 6 nga answers dili pa na mag-deadline karong Wednesday. Ang deadline karong Wednesday is katong module 3 and 4. So if you have no questions or any clarifications or concerns, then that's all for this afternoon, guys. So see you on Monday. Thank you, sir. Sige, goodbye. Stay safe ha, dili mo Thank you, magawas-gawas sa sir. mga balay ha. Dili mo magawas-gawas sa inyong mga balay. Kasi madakpan mo. Okay, bye.